बर्तमान कौन यही कथा इश्यू को लेकिन राज्य में तुमुल कांड कर जार घर कली ताकू आनी कौच एटा राजनीति कली सेठी जो वास्तव में घटना सेठी कौन घटी धर्मशाला रे ये वास्तवता कहीं देखी कि एटा को तदंत कर किए पुलिस आपण कहले जे जदि से गोटे आक्रमण है सांगे सांगे पुलिस बांधिबा कथा राज्य रे केते केस अच्छी इतिश्री बेबिना पीयू परी ममिता मेयर आदि केस रे आज पर्यंत से न्याय मिलला ना लिकु साहू तो बीजेपी विधायक नुह सी होचंती गोटे स्वाधीन प्रार्थी आपणकर जो विजु जनता दल सरकार थिला जो समय विजु जनता दल कौन आम से कहते कौन ना विजु जनता दल माई कुकुर को माने टिकेट देदेले भी सी जीतीज माने एभली भी से समय साधारण आलोचना होता जड़े स्वाधीन विधायक को एते कौन माने कौन से कहते भारी पड़ुंट जे केवल ये विरोधी लोक जिते कांग्रेस ठू आरंभ कर बीजेडी ये माने केवल ताकर कोटे छोटिया इश्यू से धर्मशाला बेलू लिकु साहू आधे संश्लिष्ट लिकु साहू आम देखिले जो धर्मशाला घटना बर्तमान ओडिशा रे बहुत चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि जमीक सेठी धर्मशाला रे जो जीतू बलवंत राय जी थिले विधायक तांकर गोड़ फार्म हाउस रे कौन भोजी कला बेले तांको फार्म हाउस भितर किए पशिकी लिकु साहूर गुंडा माने मारिचंत ये होची अभियोग करुच्ची किए ना प्रणव बलवंत राय घर तांकर पक्ष अभियोग कर बाकी लिकु साहूर समर्थक अभियोग कर आमे से बाट जाऊँ से भोजी करुले मद पीके आमको कमेंट माइले तापर गंडगोल है ये कथा तापर एभली तुमुल कांड से है जे ता भितर अनेक लोकंकर खंडिया खबरा हबार दृश्य आम देखुं जे से कथा पुणी आसूची कौटी की ना सीपी ऑफिस आगे आसूची सीपी ऑफिस आगे संपूर्ण बीजेडी नेता माने वरिष्ठ बड़ बड़ नेता कनिष्ठ नेता संपूर्ण दल एकाठी होती धारणार बसुची आपण जानी सी कि परिजा बोली जड़े झील थिले जे बीजेडी सब बीजेडी सोशल मीडिया रे रोस्ट पोस्ट करती वीडियो करती तांकर गोटे गंडगोल होता भितर बाड़े की मुंड को फटई देते हाँ रश्मि परिजा बोली झीटी ताकू मुंड को फटई देला सी सब एभली बीजेडी सी अभियोग कला जे सी बीजेडी कहूँ बोली बाड़े की मुंड फटई देले किंतु परे परे आमे जहाँ देखिले तांकर साई पड़िशा लोक कहले जे से गंडगोलटी एक्चुअली सेठी बीजेडी बीजेपी होनी सेठी तांकर पारिवारिक गंडगोल थिला तांको घर पाख लोक गणमाध्यम बाइट देछन जेटा तो कौन ना एक गोटे पारिवारिक समस्या गंडगोल थिला जहाँ गोटे राजनीतिर रंग दे राज्य गोटे ये बीजेडी बर्तमान कौन यही कथा इश्यू को लेकिन राज्य में तुमुल कांड कर जार घर कली ताकू आनी कौच एटा राजनीति कली सेठी जो वास्तव में घटना सेठी कौन घटी धर्मशाला रे ये वास्तवता कहीं देखी कि एटा को तदंत कर किए पुलिस आपण कहले जे जदि से गोटे आक्रमण है सांगे सांगे पुलिस बांधिबा कथा राज्य में केते केस अच्छी इतिश्री बेबिना पीयू परी ममिता मेयर आदि केस रे आज पर्यंत से न्याय मिलला ना न्याय मिली कि अनेक केस तो जितेबाला एते केस घटना दैनंदिन सबुदिन घटना घटुची कौटि ना कौटि गंडगोल होची राजनीति गंडगोल राजनीति झगड़ा गोष्ठी कंदल ये राज्य प्रथम घटना कि तेणु आज गोटे कथा धर्मशाला रे गोटे नुह सारा ओडिशा बर्तमान उठिला पड़ा काली गोटे दिन ये 4 जन आरेस्ट हेले ये ताकर कौन ये जो बसते धारणा उठिला ये कथा कहीं हो लिकु साहू कहीं चर्चार केन्द्रबिंदु बर्तमान लिकु साहू तो बीजेपी विधायक नुह सी होचंती गोटे स्वाधीन प्रार्थी आपणकर जो विजु जनता दल सरकार थिला जो समय विजु जनता दल कौन आम से कहते कौन ना विजु जनता दल माई कुकुर को माने टिकेट देदेले भी सी जीतीज माने एभली भी से समय साधारण आलोचना होता किंतु से समय जो बीजेडी एत पतियार थिला पावर थिला लिकु साहू जीतिले केमती सेठी तो प्रणव बलवंत राय जीतवा कथा स्वाभाविक जेहेतु तांकर पार्टी पावर अच्छी पुलिस से प्रशासन तांकर थिला सरकारी कल मध्य तांकर थिला से समय कहीं
লিକୁ ସାହୁ ଜିତିଗଲେ। ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଟିକେ ଅଧିକ। ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପତିଆରା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କର ସେ ପତିଆରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କର ପତିଆରାଟା ଟିକେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ସଭା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କହିଲେ ଯେ ଲିକୁ ସାହୁ ସେଠିକାର ଲିକୁ ସାହୁ ପାଇଁ ବିଜେପି ସେଠି ଜିତିଲା, କିଛି ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଲିକୁ ସାହୁ ବାଲି ଚୋରି କରିଛି, ଏଭଳି ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିକୁ ସାହୁ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣର ଇଏ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଲିକୁ ସାହୁ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ। ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ହଉ, ଏଠି ରାଜନୀତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଝଗଡ଼ା କଳିର କାରଣ ଇଏ ନୁହଁ। ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତିଆରା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କମିଛି ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପତିଆରା ଦବଦବା ବହୁତ ଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଲିକୁ ସାହୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପତିଆରା ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଯାଜପୁରରେ ତାଙ୍କର ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଇଏ କନ୍ଦଳଟି ହେଉଛି, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ହେଉଛି। ଆଧାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ପଡ଼ିଛି ଯିଏ ଦୋଷ କରିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେହି କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଇଂରେଜ ଆମକୁ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ମୋଗଲ 900 ବର୍ଷ ଗଲେ, ଆଉ କାହା ଡର ପତିଆରା କ'ଣ ବେଶୀ ଦିନ କିଛି ରହେ କି? କାହା ପତିଆରା ରହେ କି? ଯେମିତି ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ପତିଆରା ଥିଲା, ଆଜି ପତିଆରା ନାହିଁ। କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଲିକୁ ସାହୁ ଯଦି ଏହା ବାବଦରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା। ପୋଲିସ ଏହାକୁ କ'ଣ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି କିଏ ତା ଦେହରେ ଦୋଷୀ, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷ, ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷ ହେଉ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷ ହେଉ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ପକ୍ଷକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କେବଳ କଥାରେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ କାହାର ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଏନି, ପୋଲିସ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ତା କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିକୁ ସାହୁ ହେଇକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କର ପତିଆରା ଆହୁରି ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏତେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡ଼ି ଇଏ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁ ସେଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଲିକୁ ସାହୁ ଆଧରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଲିକୁ ସାହୁକୁ ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ରାଜନୀତିକ କଳି ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହିଂସା ହଏ ୟା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହଏ, ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳେ। ଆଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଲିକୁ ସାହୁ 1.5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ତାହେଲେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବା ଦରକାର।